Good morning mga kabuchi! Welcome to our channel. So today we are on week number 23 of year 2025. Shout out to Mardi Takumba, my only viewer nga high blood sayo sa buntag kay gibinlag hugasan sa mga nanimba. Okay. So right now mga kabuchi, we are at our giant variegated gigantum. So this part of our garden mga kabuchi are all giants. So we had the giant sensation, 2 piece of giant sensation here. And then we also have our green melanoni, mga kabuchi. So we have 2 green melanoni. The other one is over there. And then beside the green melanoni, we have the kuan mga kabuchi, the wave of love. Gwapa na kaya mong wave of love mga kabuchi. Uy, natudyok man oh. Natudyok. Gwapa na kaya mong wave of love mga kabuchi. Oh, mugwapa na yan na siya mo dako. Oy, oy, oy. Okay, so nice kayo ang kuan mga kabuchi. Ang green melanoni. So, land of giants ni mga kabuchi. So, after that mga kabuchi, kaya din na punta another giant nga, wala pa ni giant, gigantom, the golden banana, the choco melanoni, ay saba nila do. Da. Kasi mga nani, choco burgundy. We have our philodendron super red na pati pa kayo. And then the ZZ plant. Then the favorite of LeBron James, Fideline Bambino. And then it's the red imperial and black melanoni that looks like green imperial. And then we have the dwarf sensation and the kalimut ko sa pangalan ani, Batisantorium camouflage. Then the orange marmalade. And then the choco caramel. And then another wave of love and the prince of oranges. Kay daghan man sila. And the golden seratum. Okay. Paliktas-pikas laing anggol mga kabuchi. Kadaghan man kaka. Uy! Gibayan sa kaka. This is our golden melanoni. The one and only mga kabuchi. Dugi kay ko kapadakuan ni mga kabuchi eh. So, rayna ni siya diri. And this one is the belite. And ang ato di ay mga Congo mga kabuchi. The red Congo and the green Congo. Then come here, the royal queen. And then the giant. Kanang ada gigantom, green gigantom. Kayo pa man ni variegate. And our favorite, the black cardinals. Favorite. And then our dirita nga anggol. Look at our Thai constellation mga kabuchi. And then pregnant na siya mga kabuchi. Mudak po na. And then here comes our Monstera deliciosa and our kasi pangalan niya eh, silver splash kanang sige ito ni nga klase, silver splash jungle fever, the green cardinal, the another wave of love. Di makita. Ana lang. And this is the
snowdrift. Pero dapat variegated snowdrift ni siya mga kabuchi. But then, the variegation is not yet there. So, hopefully, magwapa na siya na, no? Kay dugay na kayo na siya nako. Nag-struggle na siya. Struggle is real. So, with my, nasagay ni pangan? With my Thai constellation over here, mga kabuchi, let us end this video. Okay, shout out again to Mardy! Mardy! Nasayo sa buntag, isapot na high blood kay gibinlag hugasan. Thank you for watching. Bye-bye!